Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma chaîne. Si c'est la première fois que vous la découvrez, cliquez sur le bouton rouge pour recevoir plus de vidéos. Bonne continuation et à bientôt. Coucou chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous avons une leçon de lecture. Il s'agit de la première partie de la nouvelle policière La Nuit des Vampires. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir aujourd'hui la situation initiale de cette nouvelle. الهدف من دراسة la situation initiale une nouvelle policière, c'est-à-dire هذا l'exemple ديال La Nuit des Vampires, الهدف منه هو التعرف على طريقة كتابة la situation initiale, c'est-à-dire شنو هما المسائل اللي اعتمد عليها الكاتب في الكتابة ديالو في الصياغة ديال la situation initiale باش تحاول تطبقها انت في la situation ديال initiale ديال la nouvelle ديالك اللي غادي تكتب في القسم. alors غادي نقراو النص غنحاولوا نفهموه وغنجاوبوا على الأسئلة و en même temps غادي نشوفوا شنو اللي ذكر لنا كمعلومات في la situation initiale ديال la nouvelle ديالو. on va lire l'histoire. Bismillah. La Nuit des Vampires. Cette histoire se déroula le 25 décembre 2005. La nuit venait de tomber sur Combrit, un petit village du département du Finistère, dans la région Bretagne en France, qui faisait historiquement partie des pays des Bégoudans. Alors, il a لاحظتوا عندنا le 25 décembre وعندنا sur Combrit, France, وعندنا pays Bégoudans. C'est-à-dire que l'auteur a donné des indications sur le temps et le lieu de l'histoire. يعني أول حاجة بدأ بها هما les indications ديال le temps et le lieu. عطانا معلومات على الزمن ومكان القصة. Alfred revenait de l'hôpital de Cornouailles. Il conduisait prudemment sa voiture à proximité du cimetière à cause du brouillard gris qui traînait encore sur le sol. عندنا أول اسم تذكر ديال les personnages c'est Alfred. Alfred c'est le personnage principal de l'histoire et on nous dit qu'il revenait de l'hôpital et qui conduisait sa voiture à proximité du cimetière. Le cimetière هي المقبرة à cause du brouillard. Le brouillard هو الضباب qui traînait encore sur le sol. يعني كان هابط الضبابة هابطة حتى الأرض وهادشي خلاه أنه il va conduire la voiture ديالو prudemment. Prudemment c'est un adverbe يعني كيسوق بمهل وبحذر. Il était prudent في la conduite ديالو. Il n'était pas seul. ما كانش بوحدو. Un étranger était assis à ses côtés. كان حداه un étranger. Un étranger يعني شخص غريب. Un homme d'une silhouette vague يعني الجسم ديالو والهيئة ديالو il était vague يعني ما باينش مزيان ما عرفش كيفاش يوصفوه qui faisait sans doute l'autostop cette nuit-là et qui avait suscité la compassion du chirurgien يعني la compassion يعني التعاطف يعني كسب التعاطف ديال le chirurgien. شكون هو le chirurgien؟ هو ألفريد اللي تذكر في بداية النص. alors كان تيدير l'autostop وهزو معاه في la voiture ديالو. En effet, Alfred était ce genre d'homme très généreux, altruiste et serviable de nature. Donc Alfred كان واحد الشخص اللي généreux يعني كريم, altruiste يعني متعاون et serviable كيبغي il peut c'est quelqu'un qui veut vraiment rendre service aux autres يعني كيحب أنه يعاون الناس. Il était un peu maigre. ضعيف يعني هنا كيوصف لنا l'aspect physique ديالو. Un peu maigre, رقيق, d'une taille élancée, طويل, ses cheveux blonds. Regardez là, c'est OND, blond, يعني أشقر avec des yeux vifs qui brillaient d'intelligence. هنا تيوصف لنا حتى l'aspect physique أو الهيئة ديالو فيزيكمون يعني الشكل ديال الجسم ديالو و en même temps هذيك المسائل علاش كدل. alors les yeux vifs يعني les yeux qui brillent الناس اللي عندهم العينين ديالهم كيبريو هو كيكون واحد النوع واحد الإشارة على الذكاء. alors ses yeux brillaient d'intelligence trahissaient son âge يعني ما تيبانش كبير. personne n'aurait deviné avec son manteau de toile gris clair qu'il approchait la quarantaine. حتى واحد ما كان عارف أنه وصل الربعينات لأنه تيبان jeune. Dans son travail, ses collègues appréciaient beaucoup son sérieux.
الناس كان تعجبهم لو سيريو ديالو، كان انسان جاد. sa sagesse، la sagesse هنا تعني الحكمة، et son sang froid، ودم بارد، يعني c'est quelqu'un qui était calme. Mais cette nuit-là, il se sentait énervé, comme s'il avait l'impression que quelque chose de mal va lui arriver. هذاك النهار كان حاس براسو شي حاجه ماشي تليه ومنزعج وما عرفش علاش. Inquiet, il demanda à son compagnon, تيسول هذاك الشخص اللي معاه: Dis-moi, cette nuit est sombre. هاد الليلة مظلمة. On ne voit pas la route et cela me donne la chair de poule. Pas toi? يعني هاد تيسولو هاد النهار هذا محس براسي ماشي هو هذاك، وهاد الظلام هكا وهذا سامدون لا شير دو بول. لا شير دو بول هي ملي كنقولوا ديك القشعريره اللي كتجي للانسان ملي كيكون حاس بالخوف. Non, moi j'aime les nuits brumeuses, là où on pourrait croire que quelque chose peut nous arriver à tout instant. لو كومبانيون ديالو الشخص اللي كان جالس معاه بدم بارد قال لي لا بالعكس انا مرتاح وانا تيعجبوني لي نوي بروموز، لي نوي وليا وسافي لو برويار وكاين داك الضباب وهذا، انا بالعكس هاد الليالي كتعجبني. Alors le lendemain, le téléphone sonna dans le commissariat. L'inspecteur Justin décrocha. C'était l'agent Gary. هنا حبسات الحكايه الوصف والمعلومات على الزمن والمكان حبس، وغيجي ان اوتر ايفينمون لو لوندومان لغد ليه لو تليفون سونا في لو كوميساريا اي لانسبكتور جوستين ديكروشا، غادي يحل التليفون واحد الشخصيه اخرى اللي سميتو لانسبكتور جوستين، وكان لاجون غاري هو اللي معاه على الخط. شنو غيوقع من بعد؟ هادشي اللي غادي نشوفو في الحصة الماجية إن شاء الله في l'élément perturbateur et les péripéties. On va passer maintenant aux questions. Alors, le nom de l'auteur, c'est Johan Elch. Le titre de la nouvelle, bien sûr, c'est La Nuit des Vampires. La source, c'est la nouvelle policière du Bigoudon. Associe la lettre à l'image convenable ci-dessous. Première image, bien sûr, représente la situation géographique de Combrit. يعني الوضعية الجغرافية ديال كومبريت، يعني la carte فين كاينة في الخارطة. La deuxième photo, c'est le village de Combrit. La troisième, c'est une route brumeuse, c'est-à-dire là où il y a beaucoup de brouillard. Brumeuse, là, c'est un adjectif اللي كيعني أن الطريق فيها بزاف ديال الضباب. Quelle information véhicule le titre? شنو المعلومة اللي كيعطينا le titre? Le titre donne des informations sur le temps et les personnages de l'histoire. La nuit, الزمن ديال القصة، زائد les vampires, c'est-à-dire واحد من الشخصيات ديال القصة. À partir de la référence des images et du titre, de quel genre de récit s'agit-il? اش من نوع ديال القصص من خلال لي زيماج اللي محطوطين حدا القصة زائد لو تيتر؟ ربما qui va s'agir d'un récit policier ou une nouvelle policière. Relève 3 mots pour confirmer ou infirmer ton hypothèse. حنا درنا قلنا ان ربما تكون القصه هي قصه بوليسيه. تيقول لنا دابا عطيني 3 ديال الكلمات اللي كتاكد الاطروحه ديالك او الفرضيه ديالك، c'est-à-dire اننا خصنا نجبدوا من النص un champ lexical qui appartient à la nouvelle policière. On va essayer de le faire. Alors عندنا un cimetière، مقبره تدل على جريمه قتل، يعني كاين انسان اللي غيموت. لا كارت سيتيون كومبريت، هذيك لا كارت ربما غادي يستعن بها غتكون واحد لو ديتاي اولا واحد لو دوكيومون اللي غتعتمد عليه غيعتمد عليه لانتروغاتوار وغتعتمد عليه لونكيت ديال لا بوليس. لو كوميساريا اي انسبكتور. L'histoire se passe en hiver et un soir. Où se passe l'histoire? مذكورة في بداية القصة. L'histoire se passe à Combrit. قلنا c'est un village
un petit village du département du Finistère, c'est-à-dire dans la région Bretagne, ou Limoujouda, en France, bien sûr. Relève les noms des personnages. Quels sont les personnages qui sont le texte? Alors, les personnages sont le docteur Alfred, l'inconnu, l'agent Gary et l'inspecteur Justin. هذوما الشخصيات اللي ذكرت في القصة. À partir du texte, complète le tableau suivant. Alors كيف ما قلنا أن في بداية القصة الكاتب تعتمد بزاف على لا ديسكريبسيون détaillée ديال le personnage principal. من بعد غادي نشوفوا علاش. Alors, il a fait bien sûr une description détaillée de son personnage principal اللي هو ألفريد وقال لنا عطانا عليه le portrait physique يعني الشكل ديالو الجسم ديالو portrait psychologique ou la morale يعني العقلية ولا النفسية ديالو كيفاش دايره et le portrait vestimentaire c'est-à-dire les vêtements. Alors le portrait physique, il était un peu maigre, d'une taille élancée, ses cheveux blancs, ses yeux vifs et brillants. هادشي كله شرحناه في بداية النص. Intelligent, portrait psychologique ou moral, sérieux, un sang-froid, ça veut dire très calme. Portrait vestimentaire, il avait un manteau, mais il portait un manteau en toile gris clair. Alors, ce que vous devez savoir, bien ce que vous devez retenir. Dans la situation initiale, sert à créer une impression de vraisemblance. يعني كيحاول الكاتب أنه يقرب ما أمكن le récit ديالو من الحقيقة. Bien sûr كاين دي تكنيك اللي غيستعملهم باش يقرب القارئ أنه في واحد الوقيته كيبدا يتخيل أن هذيك القصة حقيقية. علاش كيعتمد؟ Alors, une impression de vraisemblance et une illusion du réel. يعني كيحاول أنه يوهم القارئ أن هذاك الشيء اللي كيقراه il est réel. C'est pourquoi le nouvelliste s'attache beaucoup aux détails. يعني كيهتم بالتفاصيل في بداية القصة. بحالاش هاد لي ديتاي؟ Premièrement, il précise les circonstances. نتوما شفتوا أنه عطانا مكان اللي كاين في الواقع. La France, la région Bretagne, le village de Condrit, كلشي هادشي كاين في الواقع. Alors, il précise les circonstances, le temps et le lieu de l'événement وكيعطينا دلائل على الزمن أو إشارات على الزمن والمكان باش تموقع انت القصة في دماغك ها فين طرات وها معاياش. زائد il se réfère à un cadre quotidien et à des lieux réels بحال اللي قلنا يعني كيذكر أماكن اللي موجودة في الحقيقة. زائد à la fin il fait les portraits détaillés des personnages. alors هذيك لا ديسكريبسيون ديتايي اللي دارها لو بيرسوناج كتحاول كتخليك انت كقارئ تتولي تخيل هذاك لو بيرسوناج في دماغك وملي كتولي تخيلو في دماغك كيولي قريب لا رياليتي يعني كتقول ان هذا لو بيرسوناج il peut être réel يعني القصه ça peut arriver. ça veut dire quoi اللي خصنا نستخلصوا حنا من القصه ومن لو تكست. انت ككاتب مبتدئ ديال اون نوفيل بوليسيير اللي غادي تكتبها في القسم خاصك في لا سيتوياسيون انيسيال تركز على هاد المسائل. اولا il faut définir le cadre spatio-temporel de l'histoire يعني تهضر على تحدد الزمن والمكان ديال القصه. زائد ان لي بيرسوناج ديالك او لو بيرسوناج برينسيبال il doit être bien détaillé c'est-à-dire la description ديالك خاصها تكون bien détaillée. tu vas essayer de décrire son aspect physique, moral et vestimentaire. نتمنى تكون الحصة ديال اليوم فادتكم. إلى اللقاء.